हेलो गाइस সবাইকে জোহার ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছি। তো গাইস আমরা ভালো আছি। আর তো গাইস আজি আমরা মানে আমাদের ঘরে পুরো শাদি লাগে আছে। তো শাদি লাগবে লাগে না খেতে দিন আছে। তো अति हम शादी करने पूरा काम शाम करे आछि। और तो हमरा एते फील्ड में गोबर कुड़ा देखछि बहु लगे। तो छोटू मोटू एक घर बना होते माने तो वैसे हमरा এখন गोबर कुड़ा देखछि फील्ड में। এই দেখ पूरा फील्ड में गोबर कुड़ा আছে अंदर बहु। तो गाइस गोबर सब कुड़ा हो गेला हमरा घर आसली। तो घरे पूरा पेंडल में पूरा काम चले आछे। आरो और देखते बाकी ये गाइस मेन पेंडल टा ये पूरा काम चले आछे। आरो तो जंडा निकी हमरा गोबर कुड़ाइली जंडा घर बनाबर करने तो घटा देखाइ छी रे। तो से देखते रहबा ये गाइस घटा ये घटा करने हमरा गोबर कुड़ाइली छोटा मोटा रूम बना दिसे। आरो তাদের কারণে বসুপতি রাখবার কারণে এই গাইস প্রভাকে দেখা যাচ্ছে। এই যে গাইস দেখলে এবার লেসবো আজি আমার লেস ব্যাগ बोरा। और ये जो पूरा गोबर माटी का आधा दिशा नया चाहिए नाम ली। तो गाइस माटी चाटी आना हो गलो। तो तोदेरके आरो एक बार माने প্যান্ডেলটা ফার্স্ট দেখাই দিচ্ছি গাইস। দেখলে এটা মানে ইয়া খাওয়া দাওয়া রুম হবে এটা। আর এদিকে সে মানে রাস্তাটা হবে দুয়ারটা হবে এই এদিকে সে। তো তোদেরকে আগে দেখাই আছি যখন কি মেন প্যান্ডেলটা। তো এই এদিকে কোন হবে দেখাই আছি রে গাইস। এই রাস্তা লাগে যায় আছে এটা। তো গাইস মেন প্যান্ডেলটা মানে এইটা লাগে এই জাগো দিয়ে মানুষজন সবাই এখানে বসে। এই দেখলে পুরা হয় নাকি। আর তোদেরকে পুরা হয়ে ভাষা দেখাবো देखते रहा जेटा वास्तव। और ये काकी पूरा दिन और गान शान लगा लेছে। और दिन गान शान लगा दिए पागल की बोलबी। और गाय से देखले हमारे माँ खड़ी आते आस्ते आस्ते हला करছে। तो गाय ছাগল ছাগল বদলি করে তিয়া আসলে ঘর ঢুকছি। তো এখন এই যে গাছ দেখা পাচ্ছে না ঘরটা। और এদিকে पूरा বউ सब्जी बनाए कुकर में। एक गाय देखा पाते है কি লাগে এটা পানি আবার না না এই তো অলপ হই যায় হে। তো গাইস ভাত না হয় এটা ওটা ভাত লাগে গাইস এটা আর শুকনা মাছ বিলাতি ভাজি ও হয় নি। সব কাম বন করা হয়ে গেল এখন পুরো আজরি হয়ে গেলি। তো এখন আমরা ভাত খাচ্ছি। আর এই যে গাইস এই যে দেখুন ভাত খাচ্ছি এই যে আলু সবজি আর এই শুকনা মাছ চাটনি। আর এই যে আমাদের মা ভাত খায় আছে কোন বল দে মা। হ্যালো রাজ ভাত পুরা হাত भात खाची भात खाया चाहिए बहु भात खाई दिए। और घर में भांगलटा घर हम देखे दे गाइस भात खुआ हो गल। तो भात खा पीछे बा बोलছে মানে টিং টালক ছাইব বলছে और टकू पाता ছাইব বলে सॉरी। तो ये हमारे बा एकदम सीढ़ी लगाए उठছে ये ऊपर। तो ओदने हवा दिल तो ओदिन से माने ओदने हवा दिल तो माঝে মাঝে हवा दिल तो টিংটা टकू पाटा আর মানে গুছে গেল। তখন ভাত লাগাবো বলছে। তো গাছটা ভিতরে তো এনতক দেখে থাকবা। আর सांझ हो गल तिया। तो सब काम बन कर पूरा आजरी हो गए तिया। तो अलग दिए दुकान घूरते बोलो भावची। और दुकान दिखे जाकर आसबो। तो गाइस आज भिडियो तैयार रहे যদি ভালো লাগে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবি। আর আমার চ্যানেলটা যদি কেউ প্রথমবার আসছি তো সাবস্ক্রাইব করে দেওয়া হোক। তো জয় 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 আদিবাসী বাই।